Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita teruskan ngaji bareng Fadailul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Wasalla hadrati muallif hadzal kitab hadrati walidaina wal kafatil muslimin muslimat mu'minin mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istima'in nabiyyi. Bab mertelake oleh amrih ngrungokke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana ing bacaan Al-Qur'an min ghairi saking liyane Kanjeng Nabi. Bab ini menjelaskan bahwa Rasulullah juga ingin mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Jadi Rasulullah dalam memberikan pengajaran kepada Al-Quran kepada orang lain itu ada yang modelnya Rasulullah membaca disampaikan kepada yang lainnya, tapi juga ada yang dengan cara Rasulullah mendengarkan bacaan orang lain, mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, qala dawuli mari ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra macakno sira alayya ing atase ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur dhateng kula, mature Iqra alayya Al-Qur'an, macakno Al-Qur'an karo aku. Kala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, fakultu mongko dawuh sapa ingsun ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Aqra'u apa toh macake ingsun alaika dhateng panjenengan wa alaika lan ing atase panjenengan unzila diturunake apa Al-Qur'an. Ya Rasul, napa kula macakaken Al-Qur'an dhateng panjenengan padahal Al-Qur'an keturunke dhateng panjenengan. Terus pun diri Kanjeng Nabi. Dadi karepe Abdullah bin Mas'ud boten purun. Kudune Kanjeng Nabi sing maos, Abdullah ngerokke niki Abdullah bin Mas'ud kan maca. Disuruh baca, didengarkan oleh Rasulullah. Mulane jawabannya aqra'u alaika wa alaika unzila. Napa kula kedah maosaken Al-Qur'an dhateng panjenengan. Padahal Al-Qur'an itu turun kangge panjenengan. Kala dawuh saka Kanjeng Nabi, inni astahi an asma'ahu min ghairi. Inni teman setune ingsun iku astahi kepengin sapa ingsun. An asma'ahu ing yen to krungu sapa ingsun ing Al-Qur'an min ghairi saking liya ingsun. Ngene Abdullah bin Mas'ud, kula niku kepengin banget krungu bacaan Al-Qur'an saka orang lain, saka liyane. Saka liyang ingsun, lan jenengan takon masake Al-Qur'an, aku tak ngrungokke. Faqara tumeka maca sapa ingsun An-Nisa ing surat An-Nisa. Akhirnya karena permintaan Rasulullah kula nginderek sam'an wa ta'atan Abdullah bin Mas'ud akhir pun maos surat An-Nisa. Hatta idza balagat sehingga nalikane tumeka hatta idza balagtu sehingga nalikane tumeka sapa ingsun ing ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa muka halik kepriye idza ji'na lan teko sapa kita min kulli ummatin saking saben-saben umat bi syahidin kelan nekseni. Wa ji'na lan teko sapa ingsun bika dateng surah ala haula'i ingat siki umat ha syahidan hal dadi saksi.
ketika sampai fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida, surat An-Nisa ayat 41. Rafa'tu mongko ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Mazani utawa jawil ing ingsun sapa rajulun wong lanang ila jambi maring lambung ingsun. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ngangkat sirahe, atau ada riwayat lain ada seseorang yang nyenggol sing jawil meceti lambunge, nyenggol lah karo Abdullah bin Mas'ud. Farafa'tu, ketika aku disenggol mongko ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Jadi pada saat baca Al-Qur'an kan dingklok. Kalau diangkat fara'aitu mongko ningali sapa ingsun dumu'ahu ing pira-pira luwe Kanjeng Nabi yasilu halih mili apa dumu. Ternyata pada saat saya mengangkat kepala ningali Kanjeng Nabi, kondisi Kanjeng Nabi krungu ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin sak terus niki ala ayah niki, beliau menangis, mengeluarkan luh, air matanya berkecucuran, mili luh niki. Jadi bisa merasakan kalau kita bisa seperti itu, wah luar biasa. Hati kita akan empuk, artinya empuk, gampang dikandani. Kalau ada petuah-petuah yang baik akan membekas. Semoga kita dengan mempelajari fadhailul Quran ini diberikan Allah hati yang mudah bisa menerima bacaan Al-Quran dan bisa mendalami isi kandungan Al-Quran. An Abdillah bin Mas'ud qala ketika sapa Abdillah, kuntu ana sapa ingsunku bihimso ana negara Himso. Faqala mengko dawuh limare ingsun sapa ba'dul qaumi setengah kaum. Ikra alaina. Abdullah bin Mas'ud dawuh nalikane aku nonggone negara Himso, ada beberapa kaum yang minta kepada saya untuk membacakan Al-Qur'an. Ikra alaina. Macana sira ing Al-Qur'an alaina ing kita. Faqara'tu mongko maca Al-Qur'an sapa ingsun alaihim ing atase kaum ba'dul kaum surat Yusuf ing surat Yusuf. Mereka minta, akhirnya saya bacakan surat Yusuf. Faqala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, faqala ngendika sapa rajulun lanang minal qaumi saking kaum. Kemudian ada seseorang yang matur karoan Abdullah bin Mas'ud, wallahi ma kahakadha unzilat. Wallahi demi Allah, ma hakadha ora kaya mengkono qiraatuka unzilat diturunake apa surat Yusuf. Kultu ngendika sapa kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, kultu ngendika sapa ingsun wae haka mesake sira. Wae haka mesake sira. Kelawan ucapan wae haka mesake sira. Wallahi demi Allah. Laqad qara'tu yakti teman-teman maca sapa ingsun ing surat Yusuf. Macaake sapa ingsun ing surat Yusuf ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dibacakan ada seorang dari kaum itu sumpah, demi Allah bacaanmu itu tidak sesuai. Ma hakadha unzilat. Tidak seperti itu Al-Qur'an diturunkan. Kemudian kata Abdullah, malah orang itu mengatakan wai hak. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud juga, saya membacakan Al-Quran ini dari Rasulullah. Faqala ketika sekanjeng Nabi marang ingsun, ahsanta, gawe bagus sapa sira. Ahsanta gawe bagus sapa sira baina mamko ing dalem siji wektu ana utahe ingsun iku kallimuhu ngomongi sapa ingsun ing rajulun minal qaum. Id wajadtu dumadaan nemu sapa ingsun minhu saking rajulun minal qaum rihal khamri ing gondo arak.
Qala dawuh sapa Abdullah ibn Mas'ud, faqultu mangtika sapa ingsun, atasyrabul khamra, apa tah nginum sapa sira? Apa tah ngombe sapa sira al khamra arak? Wa tukadzibulan gorake sapa sira bil kitab iklan Al-Qur'an? La tabrahu rala barbar sapa la tabrahu rala barbar sapa sira hatta ajlidaka sego jilid sapa ingsun ing sira. Kala ketika sapa Abdullah ibn Mas'ud fajaratu mongko jilid sapa ingsun ing rajul minal qaum al hatta kelawan had. Jadi ternyata rajul minal qaum, seseorang yang dari kaum mengatakan tidak sesuai itu, malah mengatakan wahai hatta, padahal Abdullah ibnu Mas'ud itu membaca Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jawab Rasulullah, ya kamu benar. Tapi suatu hari, suatu waktu ternyata rajulun minal ansar ini ditemukan minum arak, ono gondo arak, berarti dia baru minum arak, kemudian sampai dengan minum arak ini dia tidak percaya dengan bacaan Al-Quran tadi. Akhirnya orang itu dijilid. Artinya kalau kita baca Al-Quran dalam kondisi suci, tidak pas minum arak karena khawatir akan keliru. Pertemuan kali ini sudah kami cukupi sampai di sini. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Dan kita akhiri dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.